барномаи шоми рӯз аз радиои имрӯз. дӯстони азиз, идома дорад барномаи шоми рӯз рӯи мавҷи 107.4 FM дар бахши меҳмон. меҳмонони барномаи мо ҳастанд Файзигул Юсупова ва ҳамзамон Қадами Қурбон. Бо-дигар шуморо хушомадед мегӯем ба студия. Ва инҷо солҳо зиёд ҳастанд. 11:75 салом ба ҳар дуи меҳмонони шумо. Агар ҳар дуяшро касе даъват кунад, лекин гӯяд пул надорам ба туяш, мераванд ройгон ё ин ки на? Ман бону Файзигул намедонам, мо омӯхтаем. хоб, яъне шумо меравед? ҳастанд дар байни шахсиятое ки масалан надоранд ҳамон маблаға, лекин бо диди ҳамон инсон маълум аст ки ҳамон кас бисёр мехоҳад ки мухлис аст. чаро не, мо бояд дар хизмати мардум бошем. ана ҷурай мо бошем. мо чанд тари гузарондам. мо гуфтам ака зиқ наша, мо байд аҷима бозор нахарам. саломат бошед. Хуб, дар мавриди сомонаҳои иҷтимоӣ, яъне интернет, бигӯем ки шумо ягон сомона доред ва маблағ ба даст меоред аз ҳамин сомонаҳо, ё ин ки шумо баъдан пай бурдед ки шуморо ба интернет партофтанд? ба худо бошам, ман хид намекунам, ман намефаҳмам. ша ҳеҷ ҳам намефаҳмам. ҳамун чизе ки ҳам ҳаракат дабрам барои чи интернета маҳкам? На, сабаби маҳкам кардани ютуб барои чи аст? Мегӯям барои шумо аст. рост аст? ма чӣ меганам тари барои Қадам Қурбон ютуба маҳкам кай, ҳама ҷора дида ютуба маҳкам кай, бу гарша бирафта қишло. хоб, шумо ягон сомонае доред ки аз он даромад дошта бошед аз интернет? Не, ба худо надорам. даромади шумо аз ҳисоби чи аст? ҳисоби нами ягон сумбутан метан натан мерам хонамо. хоб, бо ҳамроҳи клип консерте ки бо ҳамроҳи Ҷонибек Муродов шумо ҳамкорӣ доштед, чӣ қадар вақт ҳамкорӣ кардед ки он клип сабт шуд? пура ҷурай мо бошид, ана маслиҳат ким қатъи бародармон Ҷонибек Мурод мардак ваъда дод ки ҳамун дар Наврӯзӣ мо ҳамин чиза пешниҳод мекунем. Не ки ҳам сухан кард, сухани гуфтаришта ҷавоб гуфт. ки хуб биромад, баъд биромад ки ҳамун қишлоқи дидаги мо бу авли хидмаи боло девор фирметим ку. баъд уҷада гуфтам ки пишти духтарак да медам, пеш пӯи духтар да 15 марта хидмат партам. ё оилаам гуфт ки чи ба хитай тар мепарто, як марта та пеш пӯи да хитай парто гуфт, то мурдан та ҳарматат мекунам. мо гуфтам хаб ки сценарияшам хеле ай. сценарияш бага. ма звезда шидисам. саломат бошед. хоб, 0022 гуфтааст ки хоб айта қишлоқа ки тамошо дора гуфта қадама шамол дайро ка медавай сих чафар мета медавай сифр мета. он намедона ки мо клип кисим. бале. 0022 гуфтааст ки салом апай Файзигул, ман Парвона 15 сола, шумо метавонед маро ба хоҳарӣ қабул кунед? Агар ҳа, пас занги шуморо интизорам. чаро не, албатта ман бисёр худ ки хоҳар надорам дар зиндагӣ, яъне ки 3 бародару 3 апа дорам. албатта қабул мекунам, занг мезанам хоҳари азиз. бале. 0099 гуфтааст ки салом алайкум, шумо бахайр акай Наврӯз, мо мухлисони Қадамем. агар суруди сари паварота 4 мисра замзама кунанд хуб мешуд. Shaka baba, shaka shaka baba, look wayna, look wayna, wayna, look wayna, look wayna, look wayna, look sari pavarota. Ashut kotuna etiyot kna. саломат бошед. ташаккур. беҳтарин ва инҷо реклама аст. баъд аз реклама дубора бармегардем ба студия. барномаи шоми рӯз аз радиои имрӯз.
دوستان عزیز ادامه دارد برنامه شما امروز روی موج 107.4 FM درست میشیم. قرار داریم در بخش مهمون و مهمون برنامه ما هستند قدم قربان. با دیگر شما رو خوش آمدید میگیم. سلامات باش. و اکنون اپای فیضگل رو رخصتی دادیم رفتن. خب اینجا من میخوام که از شما با سوال کنم که خب شما میدونستید که مثلا نوارهای شما در سامانه‌های اجتماعی پخش شدن و شما رو علاقه مردم میشناسند؟ همین چیزا رو شما میدونستید؟ همین چیزا درک نمیکنم. انا بعد فهمیدم. کی به شما خبر رسوند؟ مردم گفتن که شما علاقه موفق شدید. مثلا وقتی که در راه میره شما رو میبینن قدم قربان گفته میشناسند؟ و هم میجود میرم شرونه خدا قدم میگن تو گلک کلان و کمپیر هم حرمت میکنن. انا قشلوق خود مونده درنگ ندارن. خب انا قشلوق خود مونده و همسوی ما تو در تلویزیون نبینن نمیگه زمینی تلی چی؟ بله. مرا میگه قدم برم گوساله مرا درین زمین گندم ببرون میگم گام نیست. بله. حالا من فکر میکنم که دیگر اگر با شما سپورش هم دیدن اجرا نمیکنید. میکنم چی با ما همون قدم. همون نفری. برای چی تلفنتون دویم خاموش است؟ آخه مرا رئیس ساخوز بسیار سراغ میکنه. و اگر تلفن ما اگر پیره دانم اونو مننگیت میشه. خب. سلام باشید. خب بید بازم زنگای تلفنی رو قبول میکنیم. الو. سلام علیکم. سلام علیکم. ما فریدین و قدم قربان شما ده میگم از سرود میخوام از سرود زلفقار عزیز زمزمه کنه چور میسرا بسیار خوب میشین. چی را؟ سرود از زلفقار عزیز. سرود از زلفقار عزیز. بسیار صدای خوب داشته قدم قربان. سلام باشید. سرود از زلفقار عزیز اگر دونن گفته است چور میسرا زمزمه کنن از سرانده زلفقار عزیز. قدم سرود شه بگو. مرا با خاطرم بیار. نه تلفن رو خاموش کردن. علاقه. سوالی کالتا دو. عجیب است زندگی یاران در این دنیای پر ارمان. این خلاصش میگن است کسی مردن نمیخواد. بله. این همه شب گفتی دیگه. فهم شهر نیست. بود دیگه شب. بله. خب دیگه زنگ رو قبول میکنیم. الله. سلام علیکم. قدم به واسه همین ما که هم بالش مخلصای همین اکای قربون بشن. خب. میگم ای اکای قربونم سورا میشه میگه که ما این چه کسی گوش کردم و بعدی کار میگه زندان دارم برم. یعنی سورا شما این سو ما خودم تو خانه اونم چی گندم داره. بله. نه این سال جورای ما باشی سال مای برونگاری شکرونه خدا شروع شده اگه گندمون عجیبه شده. اگر کرمانجان باشی، کامل باشی، زنده باشی. ما جورای ما باشی اول دراو دا دعوت میکنم بار ما درست میشه فهمیدی؟ من میترم دوست میگیرم جورای هم تو آخرا میستی. بعد دایکشم اعتماد میگیریم. سلام باشید. نون دقیقونی شیرین. سلام باشید. خب یک سرود دارید قند آوردم است چی است؟ گفتمش که وزی کاکا. بله میتوانید امون یک چهار مثل زمزمه. گفتمش زمزمه کنید طریق اسباب. وزی گفتم امورا بود خوش میکنه. اینجا بخشش گفته است دو سرود ای مرتبه ای از سرود داده مرتبه بخونی جایز نیست. 1474 گفته است که سلام به همه شمایان از قدم قربان خواهش میکنم چهار مثل سرودی فلکی زمزمه کنند. این رو میبخشم به سهراب فلکی. خدایا التجا دارم هدایت میکنیانه مرا ای دوستارانه محمد میکنیانه بروزی مادران ای تیب لکی شیرخواه ای بگردن بروزی مادران ای تیب لکی شیرخواه ای بگردن در آن روزی سیه ما
саломат бошед беҳтарин ва нисбати суханҳо инҷо зиёд аст ва ҳамин суруд хуб нисбати ҳамин суруд шумо чӣ гуфтан ҳастед матне ки буд ин рости гап ба ёрдами бародарум ана и оҳанга бародари ҷонии мо ана шарофҷони шакарӣ ана омода кардан бале ана сурудша ба лоиқи ҳамин оҳанг иломҷони ширин бале оҳангсози шарофҷони шакарӣ сурудаш иломҷони ширин ана гирифт қадами қурбон гирифт павидилош кард ширин шакар гирифтам павидилош кард ҷазириш кард хуб акнун занги дигар салому алайкум. салому алайкум Ман Абдулуддин ҳастам. Шоми шуморо ба хайр мегӯям. саломат бошед радиотон баланд аст пастар Ман бикунед як хоҳиш достам аз қадами қурбон ки ҳамин суруди духтари ванда ма мехондам. Мо як гурӯҳ нобиноҳо нишастагӣ ҳастем, роҳат мекардем. Саломат бошед. гам нест ака меган ай шумо як ишоро айму ба сар давидан бале мо суханои мухлисора ана илоҷ мекунем кӯшиш мекунем ки дили мухлис ҳамон наранҷонем айдас муномагира пешниҳод кунем бале хай мо исуса камкам шӯхӣ мекунем барои маъракамон гарм шидан чӣ хеле мо хеле муддами сияки ҳастем таспон буланда барои ҳамон ҷура дари шӯхӣ мекунем ки маъракамон таи ҷолиби диққат бигзара набоша ку бале гам нест суруд барои шумо фақат чормисира хуб سلیمون تو جویور بردن مگر بشر مایا آواره آواره نشد سلیمون تو جویور بردن مگر بشر مایا دختری بندم زنی ما بندم خودش خسری ما کسی که مرا میزن بندم به توش کش میزنم саломат бошед беҳтарин ташаккур زنده باشه ва ҳамин ҳазлҳоро шумо чӣ гуна тавлид мекунед ки масалан аз ҳеҷ чиз як чиз اخی یو را چخیله یو با طرزی لرجوی سودا اودی که همه مخلصو دا تیز فهمو باشه خیلی جالب دقت бале همه سخنای لرجوی در دل اودم دا میچسبه бале اگر نه که باید اما رایمو باشی همش هم مثال میدونم шуморо барои чӣ ҷарима кардан 5000 сомон مرا бале با فیلتر کاری سوز کن نه آخه او خاک او بداگش گذشت برای معرکه او پسر چه بود خیلی خرسندی را دیده این چکنه ай хурсандӣ бале خیلی خرسندی را ҷарима نه кардан ما شدم ما یکون میده ما را گفتن که جریمات کردن تزیق نیستی من اون چی بزیق میشم انا خواهی که آزاد باش غلام قانون باش ما غلام قانونیم ما گفتم من یکون میده زیق نیستم ده مسافر گویا ما پنسیا شدادم یکون چی نیست این سو بای бале саломат бошед ташаккур хуб ман ба шумо боз як суоли дигар дорам хуб 6126 инҷо солҳо биёед аз тариқи паёмак равона кардан дои ба файзулло ки аллакай меҳмони барнома мо фикр мекунам ки рафтан салом ба акаи наврӯз ва салом ба меҳмонони шумо ба акаи қадам амон суруди нав чор мисра замзама мекардан азизам аз суруди азизам فهمیدم بگن همتن موزه روزی پسی در بازه هر جا شده یا بازه شنیدن مرا شنیدن
саломат бошед. беҳтарин ва чӣ дар оянда чӣ нақшаҳо доред шумо ки масалан боз ҳам мондагор барои ма садқаи ҳами мухлисо мешавам. бале аки хеле ки санъаткор бе мухлис ҳеҷ кай хеласта бале мо бо ҳами халқ зиндаем бо ҳами мухлисо зиндаем ана вақте ки моро ҳурмат иззат ки мекунанд мо бояд кӯшиш кунем барои ора сурудои шӯхиомез бо нав ба нав пешниҳод кунем ки ҳами ҳангоми мисол вақте ки асабоният ҳамчун монанд мисол ҳамун суруда роҳатбахш бошад дар нақшо насиб бошад пеш ана мухлисои азиз ана худо тана сиҳат ки ак боша умр боқӣ боша сурудои ҷолиби диққат иншоалло ба амри худо ана пешниҳоди шумо мегардонем ана ҳама вақт мо бо шумо ҳастем ҳамаи шумо миннатдор ҳастам ки моram хеле дастгирӣ мекунем шодам саломат бошед бошен хонобод бошен ва ман низ барои иштироки шумо як ҷаҳони сипос мегӯям барое ки даъвати моро пазирфтед саломат бошед ва мутмаин ҳастем ки боз дар барномаҳои дигари мо меҳмон хоҳед шуд иншоалло наврӯзҷон бо ба навбати дигае ки меҳмонӣ даъват мекунем бо сурудои нав ба нав қатъӣ бо ҳам хел мухлисо агар ягон сухани аймон ноҷо боша бахшиш ма ки барои нами табиатум ки ҳами хеле мо гуфтем як суҳбате кунем ки ҷолиб диққат боша як чорта чақчақ кунем бале имрӯз мо ҷои шиштани шуморо ёфтаем наёфтем ҳамҷа чухти суагем мухлисои азиз бо чух мезанем мерем саломат бошед хуб ташаккури зиёд барои иштирок ташаккур дӯстони азиз ин ҷо бахши меҳмон خلاص برنامه شما امروز اینجا به انجام میرسد. طول این ساعت ها با شما من نوروزی فیضلی نزد میکروفون. اگر پیشنهاد درخواست دارید برای رقم 918 77 99 36 منتظر هستیم. خیر خدا نگهبان. با امروز بساز